पेशारे मु जड़े शिक्षक। इलेक्शन आसिले तो प्रथमे आमको खोजा पड़े। 2014 मसीहार भोट समय प्रतिथर भली मोर मध्य एक निपट मफसल गाँव में इलेक्शन ड्यूटी पड़ी थाए। मो सह मो निज स्कूल 2 जन सहकर्मी एवं आम स्कूल अधीन रे जाउथिबा अन्य एक स्कूल 2 जन सहकर्मी आम 4 जनक ड्यूटी एका संगरे पड़ी थाए। मु सीटी करिबा समय रे मो सहपाठी जने थिले महेश। से भी मो स्कूल रे शिक्षकता करुथिले। स्कूल रे हेउ कि ब्लॉक स्तरीय किछि फंक्शन आदि हेउ सेठाकु जाई समस्तंग सांगरे भल संपर्क। स्कूल जीवा आसीबा समय रे मध्य कां भा काहा सहित काहार देखा होई जाए। सम बयस्क हेबु मध्य तेणु पान खटी आमर भल जमे। जेतबळे जानिलु आमे 4 जन एका संगरे ड्यूटी पड़ीछे समस्ते भारी खुशी हेलो। ड्यूटी को ड्यूटी करिबो ताहा सह इलेक्शन सरिले मौज मस्ती भी करिबो। रायगड़ा जिला अधीनस्थ एक गाँव रे पड़ीथिला आमर ड्यूटी। इलेक्शन 2 दिन पूर्व संध्या 7टारू आमे पुरीरू बाहरी जाइथिलो एक बस जोगे। पुरीरू रायगड़ा प्राय 8 घंटार समय। तेणु आग कले गोटे दिन विश्राम नेबो कि संजोग देखंतो आउ एक सांग मो सहित आसी जोड़ी होई गला। से मो स्कूल बेलर सहपाठी आर्मी रे चाकिर करिथिला। तेणु भोट बाक्स जगिबा दायित्व तार। ताकू देखि मो मन अधिक प्रसन्न होई गला। डेरी न करी संगे संगे ता सहित मोर शिक्षक बंधु मानकर चिन्हा परिचय कराई देली। बस रे जीवा समय रे लागुथिला सते कि आमे ड्यूटी नुह कुआडे भ्रमण करबाकू जाउछो। मो जवान बंधुकर प्रति घंटा को घंटा चाहा दरकार। तेणु से एक बड़ थर्मोप्लाक्स रे 20 कप पाखापाखि चाहा घरू करी आनिथिले। टिके टिके वर्षा ढुके कोहला पाग देई थाए। बस झरका फांक दे उद्भासित थंडा थंडा सुलुसुलिया पवन बही आसु थाए। आह पूरा स्कूल बेलर पिकनिक कथा मने पड़ी जाउ थाए मोर। बस एक पहाड़िया रास्ता रे जाऊ जाऊ ड्राइवर एक सडन ब्रेक रे मो हाथरू चाहा कपटी खसी पड़ा। राति पाखापाखि 11टा समय हेब। समस्त हृदय अकस्माक कंपी उठिला। लोम सबू टांकुरी उठी थाए मोर। किटकिट अंधार रे बिल मझिरे जुलुजुलिया पोकक समागम। रायगड़ा तो सहजरे माओवादी क्षेत्र। मनरे जेतिकी आग्रह उद्दीपना सेतिकी डर मध्य। महेश आम भितर भारी डरुआ स्वभावर थिला। रायगड़ा रे इलेक्शन ड्यूटी पड़ी शुणी ड्यूटी रद्द करने निमंते दरखास्त मध्य लेखि सारी थिला। हेले मो सह ड्यूटी पड़ी शुणी ता मन खुशी होई गला। आर्मी सांग जाई देखिला बेलको ड्राइवर बस हैंडल उपरे ढोलाई पड़ी। 4-5 थर डाकिबा सत्ते से उठिलानी। आम मनरे छनका बसिला कि कौन होईगला कि तार। तेणु मो पानी जाई छिंचिलारू से उठिला। आउ जने सहकर्मी रतिकांत सार रागिकी ड्राइवर को कहिले, गाड़ी ड्राइविंग करने समय शोई पड़ुछ। आउ टिके होइथिले कौन होई थांता भाभी पारुछ तो। काली सकाळे पेपर रे बाहरी थांता इलेक्शन ड्यूटी करबाकू जाउथिला बेले बस ड्राइवर आखि लागि छिबारो बस दुर्घटना रे नोडाल ऑफिसर मानकर मृत्यु। शरीर आमर गोटापुणे थरु थाए। रतिकांत सार को कथा शुणी आमे ठो ठो होई हसी उठिलो। ड्राइवर कहला, बाबू माने सत कहूछि मु सोई नथिले। मते लागिला केही जणे बस आगरे काच उपरे धला लुगा खंडे पकाई देला। आमु संगे संगे ब्रेक चिपी देली। तापरे केतेबळे मु सोई पड़िछि जानिनी। आर्मी सांग कहला, धला लुगा ना आउ किछि? तू निश्चय निदरे स्वप्न देखुथिलो। आम भाग्य भल किछि होइनी आमर। किछि समय गाड़ी को सेठी अटकई रखिबु बोली आमे समस्ते स्थिर कलो। ठीक सेति बेले आउ जने सहकर्मी रमेश बाबू झरका दे बाहर को चाहू थांते। एते जोरे चिल्लाई मो पाखको आसे दूलकिरी बसी पड़िले। आमे सब आश्चर्य होई चाहिलु तांको। ए अंधार राति को एमिति चिल्लाइले जे केही भी डरिकी छानिया होई जिवो। रमेश बाबू को चित्कार रे रमेश बाबू को सह एका डियारे महेश आसीबी मो पाखरे हाजर। आर्मी सांग थिला आमर भारी साहसी।
ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଟି ଲାଗି ଯାଉଥାଏ। ଥ ଥ ମ ମ ହୋଇ ସେ କହି ଉଠିଲେ, ସେଠି ବାହାରେ କେହି ଜଣେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଲଗାଇଛି। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏତକ ଶୁଣିକି ଆମେ 5 ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଛାନିଆ। ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଡରି ଡରି ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ କହିଲା, କିଏ ଅଛି ସେଠି? ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କିଛି ବି ମିଳୁନଥିଲା। ବିଲ ମଝିରେ ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ହୋକେ ହୋ ଆଳାପ ଆମ ଡରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା କାଳରାତ୍ରି ପରି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା ଛଡ଼ା ବାହାରକୁ ଚାହିଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ବସ୍ର ଉପର କି ତଳ ଆଡ଼କୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସ୍ର ଝରକା ଦେଇଦେଲି। ପଛ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ଦେବାକୁ ବି କେହି ଯାଉନଥିଲେ ଡରରେ। ଟିକେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2ଟା ସିଟ୍ରେ 3 ଜଣ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡେଉଁରିଆ କାହିଁ କେଉଁ ପିଲାଦିନରୁ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି। ସେଇ ଡେଉଁରିଆକୁ ମହେଶ ଦେଖି ଖୋଲିବାକୁ କହିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ବସିଲୁ। ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ଆମର ଭାରି ସାହସୀ, ଆଗରୁ କହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଡରି ଡରି ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି। ତେଣୁ ବସ୍ ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ କହିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାରାଜ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ, ରହରେ ସାଙ୍ଗ ଯାଆନି ସେଠାକୁ, ଆମେ ଟିକେ ସକାଳ ହେଲେ ବସ୍ ଧରି ପଳାଇବୁ ଏଠୁ। ଆଗ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା। ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ। କିନ୍ତୁ କିଟ୍ କିଟ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି କେହି ଜଣେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ରାତି 11ଟାରୁ ରାତି 1 ଯାଏଁ ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ରଖିଲୁ। ଡରରେ ତ ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବସ୍ର ପଛ ଝରକା ପଟେ ଶୋଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ରାତି 1ଟାକୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ 6 ଜଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ। ସେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୋକିଆ କିପ୍ୟାଡ୍ ବାଲା ଫୋନ୍ ଥିଲା। ନୋକିଆ ମୋବାଇଲର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହଁ। ଭୟରେ ବସ୍ ଭିତରୁ କେହି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ। ଭୟରେ କେତେବେଳେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ସକାଳେ। ହାତ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ 6ଟା। ଡେରି ନକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ରମେଶ ସାର୍ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ସେହି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ସେମିତି ଅଛି, ହେଲେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମରା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଅଧିକ ନାଲି ରଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ ବହେ ହସିଲୁ। ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ସମସ୍ତେ କଥାକଥିତ ଭାବରେ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ଆମ ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ରାଗିକି କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ, କହିଥିଲି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ଛେରୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ଆରେ ତୁମେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଟି। ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଛି ଛି, ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କର। କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର। ମୁଁ କହିଲି ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରହସନ ଲାଗିଲା। ରମେଶ ସାର୍ କହିଲେ, ମୋର କ'ଣ ଏଥିରେ ଭୁଲ? ରାତିରେ ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ଡରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତୁମେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋ କଥାକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ ଯେ? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କିଏ ଡରୁଆ ଛେରୁଆ। ମହେଶ କହିଲା, ଧେତ୍, ଏତେ ଡର? ବାପରେ, ମୁଁ 100 କି 200 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ହସିଲୁ ଗୁଡ଼ାଏ। ତାପରେ ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁ ତାମସା। କହିଲା କ'ଣ ନା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପକାଇଲା ବସ୍ କାଚରେ। ତାପରେ ତା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ଆମ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗ ପକାଇ ଦେଇ ଆସି ଢୁଳେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଭାଙ୍ଗ ନିଶାରେ ହିଁ ତାକୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଦିଶୁଛି। ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଲି। ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ। ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି କଥା, ଆଉ ପ୍ରତି କଥାରେ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ। ବହୁତ ହସିଲୁ ରାତି କଥା ଭାବିକି। ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲା। ରମେଶ ସାର୍ ରୁଷୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ହସୁଥିଲୁ।
ତାପରେ ସକାଳ 6:30ରେ ବସ୍ ଗଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଏକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ହୋଇଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟେ ଦେଖି ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖି ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲୁ। ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ଆମର ଚାହା ନ ପିଇକି ବାଇଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲୁ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେହି ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଫୁଟିଛି। ପାଣିରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବେଶୀ ମଜା ଲାଗିଲା ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଆଉ ମହେଶ ସାର୍ଙ୍କର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଦେଖି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ କହି ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଗାଧୁଆ ହେଲା। ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଖାଇଲୁ। ପୁରୀ, ଆଳୁ କଷା, ମଟର ପାଣି। ଆଳୁ କଷାର ସ୍ୱାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭରିଗଲା। ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ଯେମିତି ଶରୀର ବି ସେମିତି। ତାର 15 ପଟ ପୁରୀ ଖାଇବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥର୍ମୋପ୍ଲାକ୍ସରେ ଚାହା କିଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ହସ ମଜାକ ଭିତରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଆଉ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ସେ ବସ୍ରେ ରହି ବାକ୍ସ ଜଗିବ କ'ଣ? ବସ୍ରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ସହ ଗୁଲିଖଟି କରୁଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସମାନ ସକାଳ 9ଟାରେ। ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ବସ୍ ଭିତରଟା ଖାଲି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଭୟର ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ କି କେହି ଜଣେ ଅଛି ଏ ବସ୍ ଭିତରେ। ତା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବାର ସାହସ କରୁନଥିଲେ। କହିଲେ ପୁଣି ମୋର ବି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବେ। ରମେଶ ବି ବୋଧେ ମୋ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କି କ'ଣ। ତା ହାତକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ତା ଲୋମ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖାଡ଼ା ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା। ମହେଶର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ଏକ ଛୋଟ ଢାବା ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲୁ। ସେଠି ଉଷୁନା ଭାତକୁ ପାଣିଆ ଡାଲମା, ତାହା ସହ କଳା ବୁଟରେ ତିଆରି ଖଟା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟା ଠିକ୍ ଆମ ସ୍କୁଲର ରାନ୍ଧଣା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଳାଇ ନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗର ରାଗ ଦେଖ। ଆମ ଉପରେ ପୁରା ବର୍ଷା କଚାଡ଼ିଲା ଭଳି ବର୍ଷିଗଲା। କାହିଁକି ଢାବାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲ ବୋଲି। ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ବସ୍ ଭିତରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ମନ ଅସ୍ଥିର ଦେଖି ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ, କି ହୋ ରଞ୍ଜନ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୂତ ଘାରିଛି ନା କ'ଣ? ସେ ବସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଘନ ଘନ ହୋଇ ଚାହୁଁଛ? ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହେଶ ଏସବୁକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ମହେଶ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1 କି 1.5 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା ପଛେ ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି। କିଛି ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହେବାର। ବସ୍ ସେଠି ଯାଇ ରଖିଲୁ। ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲୁଣି। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଗର୍ଜନ। ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ, ପୁଣି କେଉଁଠି ମାଲ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଛୁ କିରେ? ତୋତେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଣା ନଥିଲା ତାହେଲେ କହିଲୁନି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ମାଓବାଦୀ ଡାକିରେ, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମକୁ। ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ପେପରରେ ବାହାରିବ, ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବା ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ। ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ମହେଶ, ରମେଶ ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ହସିଲୁ। ଆମ ହସ ଦେଖି ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ଅନର୍ଗଳ ଶୋଧିଲା ଆମକୁ। ହସ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଫେରିଲୁ ପଛକୁ। ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ବସିଲା, ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବ ବୋଲି। ବିଚରା ଡ୍ରାଇଭର ବାଟ ସାରା ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଆଉ ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମହେଶ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବସିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ
गोटे कला रंगर बिलेई आसी बसी मो उपरे। आखि तार एकदम काच बाटी परे। ता आखिरे मो आखि मिसिला परे देहरु मोर चाऊ किना गोटे बाहरी पड़ा। बड़ जोरे चित्कार करी ठिया होई गले। बिलेईटा सीट तले खसी पड़ा। मो चित्कार रे समस्ते उठी पड़े। पचारे मते कौन है बोली। मो पार्टी कथा बाहरला भली अवस्था नथिला मोर। अचेत अवस्था हो जाउथिला मोर। टिके पानी पीले आ कहिली सब कथा। किंतु आश्चर्यर कथा बस भितर गोटे भी बिलेई नथिला। ए घटना पर समस्तंकर हसर पात्र हेली मो। बहुत हसिले मो उपरे। रतिकांत सार कहिले, रंजन मास्टर आपण भी ड्राइवर सांगरे पकई देइछंती बोधे। मु किंतु चिर निश्चित थिली जे किछि गोटे अछि आम सह। डर रे मो देहरु गम गम होई झाड़ बाहरु थाए। एमिति होई से दिनटा भी पलाई गला। बहुत खोजा खोजी करी जाई पहुँचिलु गाँ ठारू 3 किलोमीटर दूर रे थिबा एक छोटकाटिया बजार पाखरे। से बजार रे 10 रु 12टी दुकान। राति 10टा, तेणु 6-7टी दुकान बंद हो सारी थिला। आ बाकी दुकानी सब बंद करी आसुथिले। रात्रि भोजन पाई भी सब दुकान बंद हो जाइथिला। तेणु एक पान दुकान चाहा और बिस्कुट खाई से रातिटी चलाई नेलु। से दुकान ठारू बुझिला बेलको आमे जो गाँ को जाऊथिलु से गाँर बासिंदा से ठारू से गाँ प्राय 2.5 किलोमीटर। किंतु बस जीवापाई रास्ता नहीं। चाली चाली जीवा छड़ा अन्य किछि उपाय न थाए। से दुकानी भी आम सहित गला आमको रास्ता देखाई देखाई। बस रहिला से ही बजार उपरे। ड्राइवर तो डर रे छानिया होई सारी छे। तेणु से भी बस थोई दे आम सांगरे गला। 2टी भोट बाक्स सह आमर सब गोटी गोटी बैग। सेतबेलको राति 11टा हेलानी। दुकान साइकेल रे समस्त बैग ओहलाई देलो। भोट बाक्स को 2 जन मिसी भाग बांटी धरी आग को चलिलो। मफसल गाँ चाली चाली जाउथिबा रास्ता देखि लागुथिला जे से गाँ रे सरकार को योजना किछि पहुँची पारिनी। रास्ता कादो पचपच कच्चा रास्ता। विद्युत काँ भाँ केउठी अछि। आदिवासी गरीब श्रेणीर लोक। तेणु बोधे हुए विद्युत संजोग नहीं नथिले केही। चाली चाली गला बेले मते अनुभव हेउथिला केही जणे आमको अनुसरण करुछे। सेही रास्ता रे गोटी गोटी जगह रे बर गछ सब ठिया होई थाए। किट किट अंधार रे से गछ को चाहि देखिले लागु थाए केही गोटी से बर ओहळ रे दोली खेलुछे। रतिकांत सार आर्मी सांग और रमेश सार से दुकानी सहित भोट विषय रे कथा होई होई जाउ थांते। मु महेश और ड्राइवर सेमानक पछे पछे जाउ थाओ। महेश मो हाथ को धरी थाए और हनुमान चालीसा बोलिबारे लगी थाए। रतिकांत सार महेश रो हनुमान चालीसा बोलुथिबार सुनी कहिले, महेश मास्टर कौन आपणकर भ्रम दूर हुईनि के? एते बड़ अधा वयस्क लोक हेलेनी एमिति डरुआंक भली कौन हेउछन्ते? से सब जहाँ घटिला बस रे से गुडिक सब संजोग आ आमर बोकामी। भूत भूत बोली किछि नाही ए संसार रे। महेश कहले मु कौन भूत को डरुछि ना कौन? मु तो खाली हनुमान को स्मरण करुछे। कौन केवल भूत आसिले हनुमान चालीसा गान करिबा नहले करिबानी? मु एमानक कथा शुणु थाए आ डरी डरी पछको अनाउ थाए। पछको चाहिला बेलको किटकिट अंधार रे दूररू एक मिंजी मिंजी आलुओ देखागला। प्राण विकल आर्मी सांग पाखक पलाइले। आर्मी सांग पचारिला, ए अंधार रे हरकत कौन पाई? मु डरी डरी कहिले, पछरे कि गोटे आसुची आमर निश्चय। रतिकांत सार मो कथा शुणी कहिले, त्राही अछुत त्राही अछुत। हे भगवान टिके एमानक मुंडरे बुद्धि पशांतो। समस्ते अटकी पछको चाहिला बेलको किटकिट अंधार पूरा। किछि आलुओ फालुओ देखा जाउ नथिला। मु पुणी थरे परिहासर पात्र हेले। मने मने भाविली अधिक से सब मुंडरे रखिबारो मो मनरे एमिति भ्रम सृष्टि होउछे। तेणु आउ से सब विषय किछि भाविलेनी। भगवान को स्मरण कले। मने मने आउ चुप रही चलिले। किंतु मोर मन मानु न थाए जमा। जेते चेष्टा करे भी मु खाली बार बार पछको चाहि देउ थाए। पॉकेट रे डेउरिया को हाथ मारिला बेलको डेउरिया नाही। डेरी न करी महेश को पचारिली डेउरिया विषय रे। से कहिला मु जानिनी।
ତାର ମୋର ଡେଉଁରିଆକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଣ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ପିଲାଦିନରୁ ଡେଉଁରିଆଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ହଜିବାର ଥିଲା। ମହେଶର ଭୂତପେତ ଉପରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ମୋ ଭଳି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଦେଖି ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେହି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅକୁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ସେ ଦୋକାନୀଟି କିଛି ଜାଣିନଥିଲା ନା କ'ଣ? ସେ ସାଇକେଲ ନେଇ ସେମିତି ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲା। ଡରରେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ ସେ ଆଲୁଅ ଆମ ପାଖକୁ ସେତେ ସେତେ ଆସୁଥିଲା। ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ଧରି ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ନାଲି ମୋହରମ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଆଣ୍ଠୁ ଚିରିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ପୁରା ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଜୁଟୁ ନଥିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ। ସେ ଆଲୁଅ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେମିତି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଡରରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲୁଣି। ମହେଶ ଯାହା ହେଉଥିଲା ସେଠି ଆମେ ହସିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସେ ଭୂତ ଆଗ ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଚିହ୍ନିବ ମୁଁ କିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ଭରସାରେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ ଭୂତକୁ। ସେ ଆଲୁଅ ଯେତେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଆମ ପାଟିରୁ କାହାର ବି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସେ ଆଲୁଅ ଧୀର ଗତିରେ ସେମିତି ଆସୁଥାଏ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲାରୁ ଆଲୁଅ ସହ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଡ୍ରାଇଭରର କହିଥିବା କଥା ପୁନଃ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର। ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେ ନିଶୂନ୍ୟ ରାତି ପୁରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। 15 ମିନିଟର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ଆମେ। ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ବୟସ 80 ଉପରେ ହେବ। ଆମକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲୁ ଆଉ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। 2.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବା କଥା। ଏଇଠି ତ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କାହା ପାଦରେ ବଳ ନଥିଲା। ଡରରେ କାହା ପାଟିରୁ ବଚନ ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଗାଁ ମଧ୍ୟ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହୋଇ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ଆଉ ବାହାରେ ଖଟିଆ ପକାଇ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଅଧରାତିରେ ଗାଁରେ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ହୁର ହୁର କରି ବୋବାଳି ପକାଇଲା। ଆମେ ସେ ହୁରୁହୁରି ଶୁଣି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲୁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ଉପରେ ବସିଲୁ। ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ତ ସହଜରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଠାଇଲୁ କାହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଝିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେ ସ୍କୁଲ ଘରଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗାଁର ଗୋଷ୍ଠୀ ପନିକି କଟୁରୀ ଶାବଳ ସବୁ ଧରି ଚୋର ଚୋର କହି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗ ସାହସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ବୁଝାଇଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଆସିଛୁ। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନଟି ଆସି ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଡାକିବାରୁ ଗାଁ ମୁଖିଆ ସ୍କୁଲ ଚାବି ଆଣି ଆସିଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଘରଟି ଭୂତ କୋଠି ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିଲେ ବି ଆମ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ 2 ଜଣ ଆଗରୁ ସେଠି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମ ପାଟି ଶୁଣି ଉଠି ଆସିଲେ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗାଁଟିଏ। ସ୍କୁଲ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବେ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଘରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ। ସ୍କୁଲ ଘରେ ଝାଟି ଲାଗି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ତାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗିଥିବା ବରଗଛଟିର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ ଭିତର ସାରା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଓ ଓହଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ। କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ଶିଉଳି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ରହିବୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।
विश्राम को छाड़ एबे काली सकाळ पई प्रस्तुति करबाको पड़िबो। काली बड़ी भोर उठी नित्यकर्म शेष करबाको हेबो। गाँटा पूरा किटकिट अंधार रे माड़ी पड़ू थाए। स्कूल घरे भी लाइट नहीं कि अवस्था हैला आम मानकर ए जगह को आसी बोली महेश कहूथिले। वर्षा घोटी कला बादल आकाश को ढांकी दे थाए। वर्षा राति रे स्कूल पछपटे थिबा जंगल रे बामुणी बेंग मानक कें कटर गर्जन छाती को थरथर करि देउथाए। ता सह झरका दे बही आसुथिबा सुलुसुलिया पवन शरीर रे आहुरी कंपन सृष्टि करुथाए। एक अजब भयर आतंक खेली जाउथिला आम मानक मनरे। लागुथिला सते कि आमे केउ जमपुरी भितरे पशि जाइछो आ बाहरिबु कि नाही जणा नाही। फोन 2 दिन होला चार्ज न होइथिबारो गोटिए खाड़ी रे खाली कुँ कुँ रडी छाड़ू थाए। आमे रहिबा पई व्यवस्था करा जाइथे स्कूल रे एक श्रेणी कक्षरे बहुत बड़ हॉलटिए। कांधरे थिबा 3टी कलापटा को देखि प्रतीत होउथिला ए गोटिए हॉल रे ही 3टी श्रेणीर पाठ पढ़ा जाउछे। गाँ सरपंच आमर पहुँचवा विलंब देखि भाभी आमे भोर दिन ही जीवु, तेणु कौन डिबी किंबा मोहम्बतीर व्यवस्था करि नथिले। आमको देखि से रतिकांत सार को पई आंठुरे लगेया बटा हलदी एवं 2टी मोहम्बती आनिदेले एवं देई देई संगे संगे चली गले। एते बड़ हॉल को 2टी मोहम्बती देखि आर्मी सांग कहिला, केउठु आसी केउठी फसी गले रे आमे। यह शुणी समस्ते हसिले। रतिकांत सार कहिले, ताको आलोकर व्यवस्था कथा कहिबा अपेक्षा आमे गोटे राति अंधार रे रही जाइथिले बेस भल होई थांता। रमेश सार और महेश सार 2 जन छोट छुआंक परी कांथरे आउजिकी बसी थांते। लोकल पुलिस 2 जन जाई तांकर सोई पड़िले। एते बड़ हॉलटी को 2टी मोहम्बतीर दिक दिक आलोक कौनसी काम को नुहे। सेतबेलको राति 12:45। निशब्द प्राय गाँ, चारिआडे घन अंधार। उत्तर आकाश रे बिजुली टिके टिके चमकु थाए। आमे माने सबु सार्ट पैंट बदलैलु। झिप झिप वर्षा सह बही आसुथिबा पवन गर्जन, ता सह एक पाखिया बिजुलीर आलोक, एक रोमांचकर परिवेश सृष्टि होउथाए। ठंडा पवन भारी शीतर प्रकोप बढ़ुथाए। गला बेले जानी नथिलु जे वर्षा पाग एमिति रहिबो बोली। घोड़ी हेबा पई किछि चादर भी नहीं नथिलु। आम पई हॉल तले एक कला पाल बिछा जाई थाए। सेथिरे समस्ते निज निज बैग मुंड तले दे सोई गलो आ निज सहित नैथिबा गामुछा को शीत वस्त्र रूपे व्यवहार करिलो आ निज निज आखि को बंद करी सोइलो। निद लागु न थाए जमा। आर्मी सांग महेश आ ड्राइवर पड़ू पड़ू घुंगुड़ी मारिबा आरंभ करिदेले। सेमानक घुंगुड़ी रे भी हॉलटा पूरा थरहर हेउथाए। आमे ओ सोइबु कोन? सेमानक घुंगुड़ी रे भी आमको जमा निद हैला नहीं। रतिकांत सार आ मो मझिरे महेश सोईथिला ठीक गोटे छोट पिलांक भली। काल रात्रि सह से हॉलटी काल कोठरी भली लागुथाए। रतिकांत सार कहिले, निद जमा लागुनी, चलतु रंजन मास्ट्रे टिके झरका पाखरे ठिया होई हावा खाइकी आसिबा। मु कहली ठीक कहिसेंती सार, चलतु। दुहें गलु झरका पाखरे ठिया हेलो। झरका पूरा मेला। फाळे झरका मेला एवं फाळे दिया होई रहिछे। दिया जाइथिबा झरका को मेलेइबाकु चेष्टा करिलो, किंतु पारिलोनी। न खोला होई पूरा जाम होई जाई थाए। दुहें झरका से पाखु चाही रहिलो आ पवन खाइलो। हठात मु देखिली झरका आर पटे एक कला छाई बरगछ पर्यंत चाली चाली जाउछे, पुणी चाली चाली झरका आड़ को आसुछे। चलिबार ठक ठक शब्द मध्य शुणा जाऊ थाए। देह शीतई उठिला मोर। संगे संगे किछि न कही हाथ रे डाकी धीरे धीरे रतिकांत सार को कहिले, देखंतु सेठी केही गोटे अछि। रतिकांत सार मध्य ठीक सेया देखिले। झापसा बिजुली आलोकरे से धड़ा शाढ़ी पिंधा बुढ़ी को देखिलु। निर्धूम वर्षा कचाड़ू थाए। भयरे कंपी उठुथिलु आमे। ए थंडा राति भी देहरु गम गम होई झाड़ बाहरु थाए। भयरे संगे संगे झरका पाखरु चली आसी निज निज स्थान रे आखि बंद करी सोइबाकु चेष्टा करिलु, किंतु चेष्टा संपूर्ण विफल। आखि खाली से झरका पाखकु चली जाऊ थाए और से कला छाया सेमिति एपट सेपट हेउ थाए।
केवल मु आउ रतिकांत सार एसबुक लक्ष्य करुथाओ। अन्यमाने निघोड़ निदरे शोई जाई थांते। किछि समय पर एक धीर स्वर रे केही जने क्रंदनर आवाज सुनागला। आम शरीर खाली थरिबाकू लगी थाए। चिर निश्चित थिलु जे से बुढ़ीर भूत ही बसी कांदुथिब। मोहम्मती पाखकू जाई घड़ी देखिबा आम पखरे असंभव। हनुमान चालीसा मने मने स्मरण करुथाए। ता सह खाली भाबुथाए केतबळे राति पाहिब। मु धीर धीर करी रतिकांत सार को कहिले, देखिले तो सार केही गोटे अछि एठी। आपण आम कथा को विश्वास करू नथिले, एबे विश्वास करूछंती कि नाही? रतिकांत सार कहिले, मु तो विश्वास करिले, हेले काली सकाळे एमानकू कहिले आम कथा को सुनी हसिबे। आमे दुहे पूरा चुपी चुपी कथारे निजकू व्यस्त करूथाओ। कथा व्यस्ततारे किछि समय परे चाहिला बेलको झरका सेपटे किछि भी छाई आलुओ नथिला। खाली किट किट अंधार ही अंधार। आउ वर्षा राति को सारू बुदा मूले बेंग मानक कें कटर गर्जन। आखि को निद जमारू आसिलानी। मनटा खाली सेई झरका पाखरे थाए, किए अछि सेठी। एसबु घटना को मु केबे भी अंगे लिभाई नथिले, किए भूत प्रेत को केबे देखी नथिले। एते भय भी केबे लागी नथिला मते। एसबु भाबु भाबु केतबळे पाहांतियारू आखि लागी जाइछि जणा पड़ी नाही। निघोड़ निदरे शोई जाइथिलु सबु। आखि खोलिला बेलको सकाळ 6टा। मेघ भी छाड़ी जाइथाए सकाळो।